बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस ख़ान, यहाँ से टोरंटो कनाडा से। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है यूट्यूब पर, मैं भी फेसबुक पर भी, जिसमें एक कनाडा में जमात अहमदिया के नुमाइंदे अंसर रज़ा साहब, सोहेल बाबा साहब, जो ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े दाई हैं और लंदन में ख़त्म नबूवत अकेडमी चला रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने वो वीडियो चढ़ाई है। उस वीडियो में उन्होंने अपनी जिस फ्रस्ट्रेशन का इज़हार किया है, उसके हवाले से उसका लुबे-लुबाब ये है कि उन्होंने कहा कि सोहेल बाबा साहब जो सारे अहमदी हज़रात को, इनके जमात को, इनके अहदेदारों को कहते हैं कि वो उनसे बात करें, उनसे मिलें, मुलाकात करें, वो कनाडा तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि वो अंसर साहब के शहर से होके गए हैं, इसलिए उन्होंने ये वीडियो चढ़ाई है कि वो मुझे नहीं मिले और मुझे पता नहीं चला। चूँकि मैं इस सारे मामले से वाकिफ़ था, इस हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसके हवाले से थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। सोहेल बाबा साहब, उनसे पहले तो मेरी वाकफ़ियत नहीं थी। जब वो कनाडा में तशरीफ़ लाए हैं तो सबसे पहले वो कैलगरी तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ 10, 12, 15 मुस्लिम तंजीमों ने उन्हें दावत दी हुई थी और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। वहाँ उन्होंने कई मराकज़ में ख़त्म नबूवत के हवाले से बात की है। सब लोगों को पता था, सारी जमात को पता था कि वो वहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और उन्होंने वहाँ प्रोग्राम किए हैं। वहाँ अकबर चौधरी और अहमद करीम शेख साहब, जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं फ्रॉम जमात अहमदिया, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अकबर चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर जमात की ईमेल पर और अंसर रज़ा साहब की ईमेल पर ईमेल चढ़ाई। उस ईमेल में उन्होंने तफसीलन सोहेल बाबा साहब के टूर के बारे में बताया कि वो टोरंटो में तशरीफ़ ला रहे हैं और आपसे वो मिलना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। बाद वो यहाँ टोरंटो में तशरीफ़ लाए, एयरपोर्ट पर बहुत सारे दोस्तों ने उनका इस्तकबाल किया। मशरक़ से मगरब तक उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं। वो कार्निवाल गए हैं, वो मॉन्ट्रियल गए हैं, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, इसी तरह उन्होंने किचनर, कैम्ब्रिज और चैटम तक बेशुमार मसाजिद में उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं। उस दौरान उन्होंने ख़ुद से भी रब्ता किया और उन्होंने मुझे भी कहा कि अगर अंसर साहब का रब्ता कहीं मौजूद है तो वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अंसर साहब के जो खुदाम अहमदिया हैं और अहदेदार हैं, उनमें से ब्रैम्पटन में भी एक दोस्त हैं, उनका नाम मली है, फैमिली नेम मली है, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, और दूसरे ज़फ़र साहब हैं। उन दोनों को मैंने बाकायदा तौर पर टेक्स्ट किया है कि फ़लाँ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाया, यहाँ आए हुए हैं, सोहेल साहब तो वो अंसर रज़ा साहब से स्पेशली मिलना चाहते हैं। उसमें से मलिक साहब ने मुझे रेस्पॉन्स किया है और अंसर साहब का पर्सनल फ़ोन नंबर दिया है कि ये उनका फ़ोन नंबर है, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ख़ुद से रब्ता करें। 100% कन्फर्म है कि अंसर साहब को पता था कि सोहेल बाबा साहब यहाँ मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मेहमान आए हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि ये कोई इल्ज़ाम दें कि जी कि ये यहाँ हमला आवर होने के लिए आए हैं, या यहाँ कोई और ऐसी बात करें कि जिसकी वजह से, चूँकि वो यहाँ विज़िट वीज़े पर आए हुए थे और उनका मामला यहाँ कोई उस तरह का नहीं था कि जी कि जिस तरह से वो, बल्कि हकीकत ये थी कि वो यहाँ मेहमान थे और यहाँ शहर के वासियों का ये हक़ था कि उनको ढूंढ के, उनका पता करके उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते। वो तो उन्होंने की नहीं, तो बाकी बाद में जब वो चले गए हैं तो उसके बाद ये सारे मामलात, ये वीडियो, ये सारा कुछ कि जी कि आपने ये क्यों नहीं किया, मुझे इतला नहीं दी। हालांकि 100% कन्फर्म है कि अंसर साहब को उसकी इतला थी, उन्हें पता था कि वो यहाँ शहर में मौजूद है। बाकी
ان کا یہ کہنا یا جس طرح انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہاں ان کے ساتھ خود میرے اپنی 2 دفعہ 1 to 1 بات ہوئی ہے۔ میں ڈیبیٹ تو نہیں کہوں گا، بات ہی کہوں گا، اس لیے کہ سارے دوستوں کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ 2 دفعہ انڈائریکٹ ہوئی ہے۔ انور سادات صاحب ان کے سینٹر میں جا کے ان سے بات کیا انہوں نے۔ اسی طرح جو امام شیخ شہریار ہیں، انہوں نے اوپنلی پورے جی ٹی اے میں پمفلیٹ تقسیم کر کے انہیں دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ سچ یہ ہے کہ جب کوئی عالم دین، کوئی اچھا عالم انصر صاحب کو کہے کہ جی کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، اس وقت وہ کہتے ہیں جی پہلے جماعت سے اجازت لیں۔ اور جب عام صاحب کوئی بندہ بھی بات کرنا چاہے تو انصر صاحب اس کے گھر بھی آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آ جاؤ، میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہے۔ تو جہاں تک ان کی علمیت، سچی بات یہ ہے کہ ان کی علمیت ساری کمپیوٹر تک محدود ہے کہ جو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی بجلی چلی جائے، بند ہو جائے، باقی سچ یہ ہے کہ انصر صاحب جماعت کے سپوکس پرسن تو ہیں، لیکن وہ عالم دین نہیں ہیں۔ ان کو عربی نہیں آتی۔ انہوں نے محفل میں بیٹھ کے قاری رفاقت صاحب کی موجودگی میں یہ اقرار کیا کہ مجھے عربی نہیں آتی۔ لوگ جب ریڈیو پر ان سے سوال کرتے ہیں فقہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، مجھ سے فتوے کے حوالے سے بات نہ کریں۔ اس طرف بھی ان کا قرآن بھی حفظ نہیں، ان کو تو سورہ بقرہ بھی زبان یاد نہیں۔ سچی بات یہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جماعت کے وہ بہت اچھے نمائندے ہیں، جماعت کی نمائندگی وہ بھرپور کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ جماعت کے تنخواہ دار ہیں اس لیے ان کو وہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ آزاد ہے، وہ جو بھی عقیدہ رکھے، جو بھی مذہب رکھے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہاں اتنا یہ ہے، یہ ضرور ہے کہ آپ اگر اچھے ہیں تو وہ اپنا اچھائی ضرور بیان کریں، لیکن دوسرے کی برائی کو اتنا واضح نہ کریں کہ دوسرے کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ اچھے لوگوں کی یہی بات ہے کہ وہ ہر ان کا عمل اچھائی پر مبنی ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو احسن طریقے سے دعوت دو۔ اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف تو وہ اچھے طریقے اور احسن طریقے سے دیں، انشاءاللہ لوگ ضرور سنیں گے۔ باقی ہر ایک کا اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے، اور مسلمان جو اکثریتی طور پر عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد وہی ختم ہے، اور دین بھی مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نچھاور کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد ہدایت بھی مکمل ہے، نبوت بھی مکمل ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ ہدایت کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔